सरकार आदिवासी हरिजन लोक मानकर उन्नति पाई बहुमुखी योजना करने सहित से मौलिक समस्या दूर करने को सतचेष्टित थिबा बेले बालियापाल ब्लॉक रे एहार व्यतिक्रम देखा मिली। सूचना अनुसार बालियापाल ब्लॉक देवभोग पंचायतर घंटियाड़ी आदिवासी साही को मुख्य रास्तार पाखापाखि 3 किलोमीटर रास्ता दयनीय अवस्था रही। ग्राम में 120 परिवार रोथुवा बेले दीर्घ वर्ष धरी रास्तार माटी किंबा मरम न पड़ू रास्ताटी खालखमा अवस्था रही। ग्रामवासी माने कौनसी जरूरीकालीन सेवा पाइबार वंचित हेउछंती। गर्भवती महिला मानक पई खटिया भरसा। तेबे उक्त अंचल बन्यांचल होइथिबारु ग्रामवासी माने बारंबार नेतृत्व मंडली प्रशासन निकटरे गुहारि करी निराश होइछंती। प्रतिथर निर्वाचन आसिले नेतृमंडली प्रतिश्रुति पर प्रतिश्रुति दियंती, हेले निर्वाचन सरिले सबु भूली जांती। तेबे ग्रामर रास्ता समस्या को दूर करने को अंटा भिड़िचंती ग्रामवासी एवं 7 दिन मध्य रास्ता समस्या दूर नहेले आंदोलनात्मक पंथा आपणाइबा को बाध्य हेबे बोली ग्रामर ग्रामवासी चेतावनी देइछंती। बाकी परिचय देवे। मो नाम मृत्युंजय नायक, देव पंचायत सरपंच प्रतिनिधि, पूर्वतन समिति सदस्य थी। अच्छा, आपण पंचायत रे घंटियाड़ी ग्राम रे गोटे हरिजन साही को रास्ता बहुत शोचनीय, कौन कहबे बाबा? रास्ता जेटा कहउछन सेटा ठीक, सेटा शोचनीय अछि, किंतु पंचायत सारा पंचा रास्ता अछि। आम मोरी सरपंच पीरियड रो सेठी मुरम पकी राबिश पकी खुआ इटा खुआ आनी पकी, किंतु जेहेतु कंक्रीट रास्ता पूरा हो पानी से फास्ट एरिया गाँव टे विराट गाँ हो पंचायत तुलन सब गाँव जी प्रोजेक्ट दि जाए से गाँव को अधिक दि जाए, कि जेहेतु पूरा फास्ट एरिया हो मेकअप हो आम चेष्टा करूँ आरडीर जी से पूरी जाता आमर ये ब्लॉक जो पंचायत समिति बैठक आम देचु एमएलए को देचु। एमएलए निजे आम आरडी एसडीएम को कही से आसिक भूली जाइए। आम चेष्टा चलती भी बर्तमान मुख्यमंत्री सड़क योजना पकड़ा भी आम पेड़ लिखिक दि जाए से प्रकार रास्ता गोटे होता आमको गोटे सुविधा हाँ। आम पंचायत समिति बैठक देखिए मुझे घंटियाड़ी छक टू जहाजीपदा भाइया हूँ रमेश नंदी तो गोटे पोस्ट ऑफिस अच्छी भी आम सब पकीचु सब करम द्वारा जी संभव मुझे जी संभव हो पार भी मुझे से किसी असुविधा ना। आम लोक हरिजन लोक अच्छा सब लोक लोक अच्छा समस्त यातायात हैरान होती मुझे चिंतित अच्छी। ना कह मो नाम बेणुधर जेना घर घंटियाड़ी। अच्छा, आपंकर जो घंटियाड़ी रे देवभोग पंचायत घंटियाड़ी ग्राम रे गोटे हरिजन साही रास्ता अच्छी जहाँकि 3.5 किलोमीटर पखापाखि हम से रास्तार अवस्था बहुत शोचनीय, कौन कहे बाबद? रास्तार तो आज 10-15 वर्ष है आम दैनंदिन अवस्था अच्छु। आगु तो जहाँ थिलु तापर आमको जी नेता आसी जिला परिषद आसू सदस्य आसू सरपंच आसू एमएलए आसू तुम चिंता करें कालभाट गत 2 वर्ष धरिकी आम बहुत हैरान हो दांतमुंडा रास्ता देकी आम 117-18 घर परिवार बाहरुचु। काली से कथार पड़े 2-3 लोग छोटा मोटा हेले जमीती भी इड़कू नहीं इड़कूर भर्ती कर भल मंद छेड़ी छेड़ी जाइला आनिलु। तापर से आम जिला परिषद को फोन करचु, एमएलए को फोन करचु, सरपंच को फोन करचु, ब्लॉक चेयरमैन को फोन करचु। ब्लॉक चेयरमैन आसिक भी 2-3 थर आगु देखी काली भी आसिक देखी। सरपंच को डाकिले को सरपंच कहले मु तो देखी किस से जीवी गला। तापर एमएलए मैडम कहले तुम गोटे काम कर तो 4-5 बेलू टे मंगलेश्वर को पलि आस देन से बस कथा हो मंगलेश्वर आम घर को पलि आस। आम मंगलेश्वर काली 3 जन जाइलु, अजित सी, खुशीकेश दास महापात्र, बेणुधर जेना मुझे जाइलु। गला बहुत समय बसला मीटिंग पाटन भल मंद चलला मैडम बाहर से देवचंद्र दे से थिले, निशाकर सेठी थिले, आमर 3 जन थिले, आमर सरपंच मृत्युंजय सरपंच प्रतिनिधि मृत्युंजय नायक से थिले, ताको भाई बाबुली थिले। आम से मैडम को सहित कथा मैडम से कहले जे मो कतर तो पैसा कौड़ी सेमती हेडर तो किसी ना से पंचायत रास्ता से सरपंच
କରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଶୁଣି ତ କାହା ପାଖରେ ତ ପଇସା କଉଡ଼ି ବି ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ନାହିଁ କେମିତି କିସ କରିବ ସେଟା ବୁଝିକି କହିବା ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ବୁଝିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଚାଲିପାରୁଛେ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ କେ ବାଟିଆ କିସ କରିକି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଉ ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କରିବ ଆମ କଥାଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଭଏଡ଼ କଲେ ତଥାପି ଗୁଡ଼େଇ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ଗୁଡ଼େଇଲା ପରେ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହିଲେ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଟି ଫୁଟେଇଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାବୁଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର MLA କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେବଚନ୍ଦ୍ର ଦେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଲା ପରେ ବି ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ MLA କହିଲେ। ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଦାବି ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଦାବି ରହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି MLA କୁ ଦେଇଛୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ BDOକୁ ଦେଇଛୁ ତହସିଲ ଦେଇଛୁ ଥାନାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏସବୁ ବିଷୟର ସେ ପାଇଁ ବି ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲୁ ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛୁ ଯଦି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ନ ହେବ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୁଟ୍ କରିବୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ତାପରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ଉଠିବୁ। ନା କିଛି ତମର ସବିତା ଜେନା ଘର ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ତୁମର କାଦୁଅ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ଚାଲି ପାରୁନି ଏତେ ଜୋର କାଦୁଅ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷା ଦିନିଆ କାଦୁଅ ଦିନିଆ ଚାଲି ବୁଲି ହଉନି ଯାଇ ଆସି ହଉନି ବାହାରି ହଉନି ଘରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ? ବର୍ଷା କାଦ ମାଦ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କଚାଡ଼ ଖାଇକି ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନା କହିବ ଖୁର୍ସିକେ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଘର ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି ଦେବକୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଣ୍ଟିଆଡ଼ି ଘର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହରିଜନ ସାହି ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ଖାଲି ହରିଜନ ସାହି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ OBC ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଛି ରାସ୍ତାର ଇଏ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଇଏ ଏଇଟା NSCରେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଏମିତି ଦେବକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ନଥିବ କ'ଣ ଆମେ ନ କରିକେ ମଝିରେ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁ ବିକଶିତ ଗାଁ ଆମକୁ ଡକାଗଲା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେଲୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ PS ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଗଲୁ କାଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଦେଖାଇ ଗଲୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କାଲି MLA ଘରକୁ ଗଲୁ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେବଦେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମ କଥା କିଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା।